Jorani news naitongnai khapangni takoktai bukuksong norokna haina hai jorani kok sukro pandawa haina hai lam sogo tinini kothoma hai kaba kok bubak roksung nainani thangkangkai tirpra hastewo bubagra phai sokpaijak tamoni himalai tirpra hastewo tabok ADC amchai hai kaba ADC ni je border hai kaba ADC area no tuino khuna hai kaba 30 tarik ni je September ni bon strike nani thangai যত আমসাই যত কনস্টিটুয়েন্সি যত ইএম এমএলএ জানিজার এলাকাও বন খাইনানি বাগै বজাগাও গেদারিং अंगनाय तामो अंगनाय যত প্ল্যানিং খাইপাইজাক যত কগলাম সালাইজাক যতনো ইএম হিন্দি তাবুক এমএলএ হিন্দি নেতা হিন্দি পাবলিক হিন্দি তিপ্রা মথানো সাপোর্ট খাইনাই তাই বন সাপোর্ট খাইনাই ফান সতনজাক বফ্র 30 তারিখ ফাইনাই বফ্র আইনাই फुंनि आइसुकरा केबुबा 4टा निसिमि थानाय केबुबा 5टा निसिमि फुंनि 6टा निसिमि तै सारिकनि 6टा जरा अबन कितिङैनो फान सतन लाइजाक एडिसि एरियाव बन जेसाकापन सक्सेस खायनानि हनै अमहाय खायनो तिप्रा मथानि बुबाग्रा हेकबा तिप्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहायनो तिनि आगरतलानि जागाव तिनि जतो इएम हिंदी MDC हिंदी तिप्रा मथानि टप लिडार हिंदी जतनो कितिङैनो तिनि मिटिन आचक जाखा सालाय जाखा ओ बन शान्ति खलायै कोनो वालाय सुलाय करै खलायै गोसाङै लुकरकनि थानियो कायसा बन फनुकटानि ओ बनि कायसानो नासिक मुं अबंका दिल्ली गभर्नमेन्ट रहनानि दिल्लीनो प्रेसार खायनानि तिप्रा सरक थानसानि बखाक्थै तिप्रा सरक ग्रेटार फले नांगो तिप्रा सरकनि जे मानथाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अबरकनो ग्रेटार फले नांगनै कायसा खरां कट रहनानि सिसारि रिनानि कायसा मुभमेन्ट स्टेप कायसा लुकरकनो ताबकबो तिप्रा मथानि फान असुकनो तंखौ हनै कायसा फनुकनानि फासिङो अमहाय खायनो थिनाङो तिनि पाब्लिक रकनो लुकरकनो ओ जे मुभमेन्ट हायकाबो स्ट्राइक जे बनो हिमरिनानि बादा खायनानि फायरिनानि बादा खायनानि अबसिनि नासिक मुंगिया सिनि ओ नासिक मुं हंगांकाय तिप्रा सरकनि अधिकारनो मानानि बागै दिल्ली गभर्नमेन्ट प्रेसार फनुकनानि दिल्ली गभर्नमेन्ट ताबकबो प्रेसारनि बखाक्थै तिप्रा सरकनि अधिकारिनानि अबनि नासिक मुंसे फियाबा तिनि खना बसकाङनि बसाबुति फाय दङो तिप्रा सरकनि फिउचारनो ठीक खालायनारकनानि ओ नासिक मुं अबसि अ मुभमेन्ट हनै अमाहायखायनो ब्रकनि अ पान्डा कायसा इएम एमएलए जतनो तैनो बुबाग्रा मिटिन खायखा आसक लायखा अकक लामो सालाय लायखा अबनो कारे बाहायनो तिप्रा मथा हायकाबा बुबाग्रानि तैदुल मुंबाय बुबाग्रा थाङै मानजाखा हदा काउन्सिल हदा रकनि कायसा प्रोग्राम खा टाउन हल अ जागा बाहायनो बुबाग्रा एटेन्ड खायखा काउन्सिल हदारकनि जे आसायमानि साल हायकाबा संसामानि साल अ पान्डाव साति कथार मुसुङै महाराजा प्रदुत किशोर मानिक चेंसाय रिखा थिनाङो समाज सोसाइटि रग हदारक बेलायनो नाङो तामनि हिमालय डेमोक्रेसि फायमानि यागुलो गणतन्त्र फायमानि यागुलो कामि रग जे हदारकनि सामुं तंमानि जे अचायफान हन्दि ताबुक चौकदिरि फान हन्दि अमाहाय कामिरकनि जे बन हायकाबा कामिरकनि जे नियम नीति कामि आमसायनि जे राइट रक अब तुलुक तुलुक कमाय तंखा ताबुक हदा अक्रा रकनि बखाक्थै बसकाङो कामि आमसाय रकनि तंमुं हालक जे सायाङै तंमानि अक्रा साक्रा रकनो रेसपेक्ट रियाङमानि अक्रा साक्रा रकनि बसकाङो केबुबा ताबुक तास थंलायो केबुबा बिरि नङो केबुबा खनिसाव केबुबा जान्दु मुन्दारा थङै तिप्रासा आमसाय हायकाबा कामि रकनि डिसिप्लिन आकिन हाय इंलिया अबनि बागै हदा रकनो बसकाङो तिसावै कामिनि सिमितैनो चेराय खनाय थिनांनि चेराय युद रकनो फोरोङै तिसाकांकांकाय थिनाङो तिनि सुसि यरनानि नांगला खामो तिनि कायसा तमुं बेजुआ पत्रिपट समाज सोसाइटिनि जे तिप्रा सरकनि फिउचार अब तुलुक तुलुक
tulu khamya digi thangai tongkha obono wan sogoino bubagra kutuk sal romuino hoda rokno respect riwi hoda rokno borom riwi hoda rokno bata omahai rok riwi buskango tipra sorokni future paran simitui jotoni parawo jotoni elakao tumungno omahai hoda okra sakra rokno respect riwi cherai khonai rok thinango lama himkhangkai future kaham ongnai tumungno omahai ka tongkhangkai thinango omahai drug salaimani swak nunglaimani tomung hamya tonglaimani potri porjagani katiwi somaj society o tipra sorok himui manai omahai wansukmung baino hoda rokni samung belai kutuk khlai yafarja bubagrane bisingtui phiaba tabuk tipra sorok khayakaba tipra sorokni youth hindi buri hindi sela hindi jotono kaisa somaj society o discipline dina nangmani omahai agini haike nukjakliya suji yolaimani rabat khoklaimani sikok agarmani omahai suji abo kaisa belai no tiprasa dofani kaisa youth rokni backrank bai tongmani o jaga bahino sanani thangkangkai kubun bongshoni kaisa policy hai government isakha kyangkai 5-10 minute bai no omahai rokno mothakai mano phiaba siditoi no omahai ke ব্যবসা কতর চালগৈ tongmani khaksa phasingka tiprasa rok je nosto ngui tongpaimani obobai belaino wana laija kusu mohol tongnai sinai nuknai tei bubagrani wansukmung bai o future rokno bomhaike kahamka dlangnai omhaike no hoda rokno uram no respect riwi program khai bubagra sak bai thangbu phaiei lukorokno hoda rokno omhaike koglam salai omhaike no yapri sei tongo tiprasa dofarokni bagai kaham khainani bagai khapangni takoktai bukoksong bubagra omhaike je samung khai tongmani somaj society no karebo democracy ni je sini manthai constitutional ni je sini manthai tiprasa ni manthai omhaike khorangti sawi movement khai tongo omahai hoda dofarokno respect riwi je samung butang yaphari tongo norok omhaike tumungno samung khaimani norok bomhai matong norok comment khaisa handi norokni wansukmung norokni babimung rokno bahaino norok share khadi bubagra omhaike hoda rokno respond riwi thinang tiprasa rokni society tiprasa youth rokno kaham khainani wansukmung norok la bahai sundikha jorani kok sukrupni panda hakaba jorani news ni interview o talk show o IPFT party ni ex MLA Prashanto Deborma tamo saka norok screen bu nukha tai bini kok bu norok khananai Prashanto Deborma tabuk saitongo tipramo thangkha junior gerata tipralen sanai IPFT ingkangka okra tipralen sanai omhaika bini khukti kok saka bini khukti kok ongkhorkha takok tai bukhuksong sabo junior sabo senior tini senior nei obinse skangbo kwbangma senior party tiprasano muthangnani bagi demand sani phailayo phiaba IPFT party no kebo public hamya salsa jorawo jotono thanchangmani bukhaktino hapang achok laikha government achok laikha phiaba brokni demand abo soriwi thangmani bagini public thik uchit thik jorawono jobab rikha IPFT no phiaba tabuk IPFT ni jono সমর্থন je public rok hamjakai je demand obrok no support khaimani o demand obrok buskang naragyani bagaino public rok bron thani krikha omahai khaino brok sanliya tipralen no joto jagano hoja compromise khaija khlai tongmani bagaino tipraleni public rok jorasa nobar juar tuijuar kamahai kano borok rok asu kuthumoi belaino kaisa obak jono kaisa wan ama
singse Tripura hao Tripura sorokni movement phunugui rimani phiaba tamoni bagi tabuk tuluk komikha tam bagi tabuk kaisa seat by kaisa seat jaga simi painani nangkha obono kitingoino IPF tirokbo wansugui nei mangkha sini thani jono সমর্থন আইগিনি সলাই কমাই থাঙ্কা হনে ফিয়াবা যে লিডার যে নেতা যে মিনিস্টার তংনাই রক তামনি বাগি পাবলিক ব্রক ন বুদ্ধি তামনি বাগি পাবলিক ব্রক ন হামজাক অব সালসাসে 5 মিনিট ফানো মুকুমুইতি রে ওয়ান সখনা takok tai bukuk song norokla bahai matong tamoni himalai jorani news okok no sanane musungo public ni demand ti prasani demand ti pralen kobun chini haste o jagawo haste sanamnani statehood sanamnani phiaba o statehood sanam tano tumungno ti pralen no tiyei buibai compromise jongo ti pralen sanya bohok len tumungno ngi tongkhangkai development ni ba rang ni len tumungno ngi tongkhangkai public o jaga tonglak tinio sanani musungo IPF tisimi engya tinio ti pramothani thani bo haino nini bohok len simi ngi tongkhangkai nini family len simi ngi tongkhangkai nini personal MLA EMMDC len simi ngi tongkhangkai thinango ti pramotha bhaino public khoroksa phano tongla takok tai bukuk song oboni bagui jora tongsani jora no kok sawo jora tongsani jora wono joto boyar sipsawi omahai movement kaise borok rok bukha nangmani je jorawo o jorawo no compromise khaya khayei maniasa tumungno movement khai tongkha maniasa andolon khai tongkha kai tini ma ekhon khana ma ekhon soni manai nini thaniwo ari potri pot kebengnai bangnai sukini bangnai nosto khainai bangnai taibo brand ganang branded borok জ্ঞানী borok phainai all land hayakabe je demand ka sunani bagai obonono tackle khayei buskanga agugui land mayasa tipra land mayasa greta tipra land mayasa tungno movement khai thangkai nini ani thani public butongnai manyasa public bahaina nangkha thini nangkha thangnai tibu democracy ni waiti je manthai tipra sorokni obo movement khainan bagai nung ang ঠিক tongkhangkai public jotono ঠিক takuk tai bukuk song omhai khaino tipra mo thano bahaino phunuguri kha dc hapango asogriwoi yang MLA bahaino kabang songkano phunuguri kha tipra sarok phiaba tipra sarok je public tongnai jotono thansa tongo je leadership tui tongnai je movement ni ojama rok brokji o movement no compromise khaya khayei tinu bohogle ni bagai tini MLA le ni bagai tini o saksa khamna ni le ni bagai ungyawoi right mayasa demand mayasa kaisa kogun tongoi jodin tumungno movement khaigankai thinango tipra sorok bahani nini ani login tongnai o kok rokno tui takuk tai bukuk song tipra land hayakaba je IPF tini ex MLA Prashanto Deborma boni IPF tinka senior party senior land phiaba tipra mothangkai junior party junior land ne je o kok satano norok bahai matong norok comment khai sahandi phiaba senior junior nayawoi tomongno je boro compromise khaya khayei maniasa khorangti sanai mayasa dom tongsa thui kisa phota tongsana of movement khorangti sei thanai movement khai tongnai bukhabai kebuibai khai tongnai omahai rok tumungno khai tongkhangkai public ni ani thani tongo phiaba jora Tripura ni CM ni gandaro tai online chanlia jora assembly wo CPM no kirimani bagai online masano omahirok tungmungno leader rok wansok ya khayei neta montri rok wansok ya khai hainu kok sakangkai thinanga public belaina aina baimahai bukha bain tongo omahaino jate mistake ingya tui khaino bolong ya tui khaino kok sanani jorawo kise wansogui tipra mothani phaching bohaino ya prisena nango
टिप्रा मथा बाहायनो ताबुसुक जरा जे बरक दं माने अब जत ग्रेटा त्रिपालेनि बागैनो बरक दङ बुबा करना आसुक लुकुरक हामजाखै दं माने अब बाहायनो जत ग्रेटा त्रिपालेनि बागैनो takok tai bukuk song norokla bahai matong norok comment khai sandi lukurok je borok no saput khai tongo tipra sorok je party no saput khai tongo obotaman bagi saput khai na rang ni bagi saput khayo na kaisa mitcha chongba dilu kok saiman abon bagi saput khayo na greta tirfale ni bagi saput khayo na IPF diwo hangkang kai tipra le ni bagi saput khai oma hai sanai bodol busa busa tongo phiaba brok erimai hai tabugrom di tipra ha handi TSP hindi INPT hindi oma hai kebangma butongo phiaba party bhayo thango kebangma borokna party songsao phiaba sak sak ni je compromise mane je dimano tui asuka confusion khai tine haiwase hangkang kai phiaba o party rok tipra soro busujra tui logeni no obono thinango jorawo jora kok sanai khapangni takuk tai bukuk song noro comment khai sandi Prashanto MLA senior party senior land junior party junior Greta Tripalen mane o kok no tui norok bahai matong noro comment khai sa jetu senior statehood sanai senior Tripalen sanai haidi nang jadi separate state nang jadi tamu hoke haidi nung IPF ni hoki kotong pada IPF ni kandari yung haidi IPF ni je netritto ri thane jodi kuno jagao jodi gaping tong ke abono fill up finance bagi ago hui abo অনুষ্ঠান বলেছে কিন্তু সাতে কাছে সুমং কে মহাই tabuk IPF ti rok no kebangnai bodon netar bo koksel chawai dong je IPF ti kuno Tripalen sanmani kuno andolon karikha obai kuno kisu karikha nei sar abon tele tam sanan naidi IPF ti notuya koi kebengnai bodol Tripramo thapati ni je koksil sam naidi ruling government of tongai je Delhi darbaro thangya koi separate state uchcharon khai tong sai tong ebong Tripura rajyo katal ekta itihas lai thangai 23 তারিখ সেপ্টেম্বর আপনি সম্মুখ না সোশ্যাল মিডিয়া ni bisitu je 1999 যারা ভারতবর্ষ কাতাল রাজ্য সান্নাই রক পরক ni bising একটা কমিটি তৈরি উংখা যে কমিটি ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট কমিটি ও কমিটি মুভমেন্ট খাইমানিয়া গুলো जों 2003 उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ 2013-14 जों नुखा आंध्र प्रदेश निकागी तेलंगाना कताल राज्य मानखांगे आ कताल राज्य कदक मास हाल रमयनो पेंडिंग ngै tongmani कदक मास हाल रमयनो जम्पुई जला 12 takar जलानि एरिया नि जे लाहारक abono kare belai kuk lama sitra belai no selengma singsa belai no buni mokolo naitha kugya ngै tongmani hingkai jompui jola hati jompui jola bai je block abongkha nahala laino bisi salya 2-3 minute bepar phiaba arono SDM tongo arono block tongo arono agriculture office hoite aromo khayei joto tiprasa amsaini bisingo tabugrom di jompui jola hai jaga osi omo hai lahar norok screen nukhana belai sitrajak bazar kesan o lahar oboni sekang bahaino jorani news norok ni thane phonukmani norok nukhona phiaba belai ne sitraja puskini haing tongkha bazar kesarosi hangangkai thang phai laisu khainani lukorok ni belai problem hati baniya khaine rok ni bahaino belai problem ong sokha obono belai barbar no news 30,000 news phonukjak lukorok bahaino sanlaijak joto department PWD hindi sanijak phiaba khunjur kanjagi haingi tongmani o lama toino school ni student rok bahaino jora jorka harpek leta potangi nogo phirogoi mathango omai khaino thinangni future bahaino o lamani jara tui monagoi tiluk ngi tongma hai nugui tongo oborokno one shok
goino 12 takar jolane MLA Biswajit Koloi tini bazar din jompui jola thangi naikha bazar ni o lama rokno amno karbahaino bazar ni setnok tui rokno bahaino guru naikha thinango busuk jiratei hamkrai khaimanai thinang busuk jiratei rimanai bazar committee rok bahaino salaiei omhai kaisa belaino samung kaham khaikha Biswajit Koloi phiaba tinibo aro bijit khaima bai simi tinibo ajagao lukorokno phonongma bai simi engyawi samung ungnani phasingo saitogui phunu kangkai thinang nini ani jompui jola ba 12 takar jola constituency ni lukorokni bagaibo joto lukorokni bagibo kaisa nasik jaknai MLA hayengi basanai hnei wansoko norokla bahai matong phiaba norok comment khaisandi MLA Biswajit Koloi amha jompui jola ni hati rokno berainai manotui Merah motai. Trong này hết được sao sai? Hết được nữa, này cái gì sai xuống cái. Belai hambai, ini media rokno. Ini actually ceng bujola bazar. Mo belai bazar kesam, plus orang tiprasan yang am saya division kangkai, oh jom bujola, सबसे बने तम थानाय एरिया बकटर गोबां मोजां बरफ फैबा जागाव और बृहस्पतिबार बाय सानडे बाय थार्सडे और गंगो बाजार दिन मो साना थाकाके ओ बाजार अमंखा रेगुलेटेड मार्केट मो yang एरिया नि बिसिंगो ओनली सिंगल अमंखा रेगुलेटेड मार्केट जम्बुजला सिमेसि इनि चंगरो फाइन एफएम यागलो नुखा जे बाजाराव कोनो माने रेनोवेशन हंतु बाजारनि कोनो भाबे माने कटाल एकटा नक्शा तैरी खाइजानो आमति कुनु गृय जास्ट मो एकटा मार्केट बरफ फायो थांगासो नसु माने मार्केटनि कुनु माने जेंगनानि दरकार साइंटिफिक जेंगनानि दरकार आमति कुनु तेनि सिङाव नुग्लिया एबा न नुखनासै आम्बासा टॉयलेट आसे बाजार कथम पॉइंट कम्युनिटी टॉयलेट पॉइंट तिनि अजा करे जागिया आरो जों नुखा चिनि आरो वाटि फाइकिनो फ्लाड दंगो तान बे फ्लाड को ड्रेन दंगो ड्रेन साफ खाइ जागिया किन्तु बरमसो रेगुलेटेड मार्केटनि बगे प्रत्येकटा बाजारनो जेबाबे रां थुम इतलां थांगो डिपार्टमेंट एग्री डिपार्टमेंट अब बेलाय ताम होने छानाबो चिन बनो थुंगि दंमा खाय दंगा किन्तु नांफोरखौ कुनु स्नाम जागिया आमनि बगे एसएमएलए हिसाबै आं दिनाव बिदि थाइबायया आनि दायित्व दङ आं अ जम्बि बाजारनि बरफनो आर जों दाकिनो अ बाजारनो रेनोवेशन खायनि बगे आं बिनिफ्राय कक सानाय नांखांखाय दिबांनाय कक सानाय
ओमफ्राय अलरेडि चिनि मार्केटनि बाजार जे मेन रोड मेन रोड बेलाय माने तामन सानाय बना सरकार हयতো কোনো इनि नजर जाया जों आमति नुखा और फायै तै एकदम कसाजा सरक अलरेडि कागै थांका बाट हायपनो गभर्नमेन्ट हयতো কোনো जों नुक जाया बाट जों अमन सानाय म वन साइड आं चेष्टा बुखायका और मोटामोटी एमबीसी अमो रोड खा एमबीसी रोड ताबु एमबीसी नि मैनेजर कक सालायका बरक जना साका विदिन 1 वीक नि बिसिंगो all लामना बरो रेनोवेशन खायने कय दिन बगे म अलरेडी प्रोसेस सलि दंनि साव बरो क जे रुट निबो ते एसडीएम बेबो आं एसडीएम कक साका बबो साव सार जना एक सप्ताह टाइम रेडी एक सप्ताह बिसिं जदि इनि आं गय जों किन्तु all लामो जे रेनोवेशन खायजे गय जों किन्तु नागागे आं फन दन मा सब खासिना जागौ आसे कन्डिशन थांका कारण जों गोबां म दिन न मय चिनि अ टाका जने मन्त्रि बुं थांका एक समय थांनाय आईपीएफटी बीजेपी गभर्नमेन्ट जों एनसीसी नि एनसी सार किन्तु कोनो फन खायमा लांलिया खूब दुर्भाग्यजनक और कायसा थानाका मार्केट सेट नि बगै आं एसएनओ फोन खायका एग्रिनि एसएनओ सुबारनन और जागे कायसा मार्केट नि जे टेंडर रंगमनि अ टेंडर कंडीशन तामो इबेन मंत्री चिनि एग्रिनि मंत्री जे चिनि रतन ना जिनो बहाय आं डाइरेक्ट संका विधानसभा बो संका और नि जे कायसा आगे जे गतमनि तामने बनो माल्टीपारपास एकटा रंगमनि जागाव बिल्डिंग दंमनि किन्तु आबो ताबो कोनो फुरकाय जायगायावनि दङ आं बार किन्तु सोंका बर किन्तु काहाम ताबो रिप्लाय दिया गभर्नमेन्ट कारण तामो आं एसडीएम बसुरिका नि एसएन बसुंका इबेन मंत्री बसुंका किन्तु ताबो क्लैरिफिकेशन पर सनो रिमेको बट ओ जेरेनि ओ जे बाजार न जों एकटा काहाम मॉडल कायसा मार्केट सामने बगै जों दिएम कक सानाय हाय के मिनिस्टर कक साइबनो कायसा जों मन मॉडल एकटा मार्केट खाने बगै चेष्टा खालिनाय अबनो जतन कोऑपरेशन नामनाय आर ओ मार्केट ओ जे बाजार जे रूट अब जदि किन्तु ताई विदिन 1 वीक नि बिसिं जदि स्नान जाय जाय किन्तु जों नांगा और लामनो जों ब्लक मार्केट कारण तिनि कोनो उपाय गैलै ताबो कारण जों तिप्रा म आं एमएलए होनबानो आं अपोजिशन ताबो ओंखाय नों अमो तो खायना खाया गभर्नमेन्ट यागो सम्पूर्ण बिनि गभर्नमेन्ट पलिसि तो गभर्नमेन्ट जदि इसाखाय खायागे जों पब्लिक रक प्रेसार मारिनाय आं विधायक फन होनतो आं आम सनि विधायक आर आं मुसुंगो जदि विदिन 1 प्रसन कक गैमान बिसिं जदि एक साथन बिसिं खायागे जोंरो आं निजे दरन आसक खायनाय और जों बै दंनाय आर और जों फायखाथिनि बाजार कमिटि प्रेसिडेन्ट दङ सेक्रेटारि दङ मेम्बार्स दङ बन्द नुखना गाहाम कैनो जिनि जे सेट अफ प्रिन्ट तिनि तुलि करि खान कम हारक एकटा तिब्रासा हने नेग्लेक्ट खाइ दङ अब किन्तु जों तिनि स्लाइस नुखाता के बाकी नाय दिन निनि जिरानिया नाय थानि रेगुलेटेड मार्केट रां थुमितलां बर किन्तु गाहाम मार्केट स्टल दङ गाहाम एकटा मार्केटनि जे एटमॉस्फियर बर दै दङ आगरतला हन्दी बर किन्तु गिलतानि तिनि अ जम्पुजा तागजा तिनि रिमे ना तारमाने जों बुजि दङ टोटली डिस्क्रिमिनेशन खायजोगै दङ तावमाने बिउटे जों दतन किन्तु मा बासानाय अब आं साइजों बय मैया जों नरक आं मिलिनो इ द जागाव जों दिनै गभर्नमेन्ट प्रेसार मारिनाय गभर्नमेन्ट जों ताबो डिमान्ड मा खायनाय आरो गभर्नमेन्ट जत किछु आं नांखाय विधानसभा थाङि सायनाय अ जे मार्केट नि बगै ताम परिकल्पना दं आं जों अलरेडी बस विधानसभा जों आं क्वेश्चन अलरेडी रोजाबनो दङ जे जम्पै बाजारनि सरकारनि कोनो परिकल्पना दं एकटा जे साइन्टिफिक भाबे खायनाय बगै पर दाम मानसु मुख दं अबश्य जथेष्ट जों बाकी बहलनो दरकार आरो गभर्नमेन्ट जदि इंयां खाके तान बगै इंयां ना कारण मो कायसा सब डिविजन एकटा मार्केट दिनै किन्तु सब डिविजन मार्केट जों नमदिं दं खाके बिसिं मार्केट तामो खना जों नुक बान आं बगै आनि चिनि कयमक ताय आं गमन सानाय गभर्नमेन्ट जे ताव मा दाखि रेनोवेशन नंथु आरो जों इंयां के आं जिउ दङ डिएम कक खालायाखै जों कायसा मार्केट मॉडल विलेज मॉडल मार्केट खायना बै जों खायनाय बुकुक सं जुदाकु खलायनो सिमना आमसायो बन हायखाबे एडीसी बन नो सुकां बायरानो फुनुगुइ रिबिखा इएम रविन्द्र देबबर्मानि टुइटर मुंबाय गोबां मा खलायनो बाइक रैली खायखा सिमनानि जे लाहारगो बुसकां 30 तारिख सेप्टेम्बर नि जे बन किटिङै आज जराव बन सिमने एरिया बाहायनो काहामका पालायनानि काहामका मानिनानि जत लोकरकनो अमहायकानो ककसारखा इएम रविन्द्र देबबर्मा ब तिप्रामथनि फ्लैग नोटिस हमने यागुलथैनो बाइक रैली सेंसारिखा सिमना आमसायो ताकुकटाय बुकुकसं अमहायखायनो सिमना आमसाय बाहायनो 30 तारिख नि जे सेप्टेम्बर जत लोकरकनि जे सुबिदार असुबिदार एम्बुलेंस समय रखनो लायरुय कसां खायबन उन्नानि जत लोकरक मानिनानि अमहायका ककसारखा इएम रविन्द्र देबबर्मा तामो साका नरपिसा खानाय नायदि पुलावनो चिनी मीडिया रंगनो बेला हामबाय मारुओ तिनी 28 तारिख सेप्टेम्बर
28 29 30 hingkaino chini Tipra Motha political party bai kobokjak Tipra Bon hongnai 12 ঘন্টা ni Tipra Bon mo Tipra Bon no joto chini Simna block elakani joto জনগণ্য সাইমারিনানি বাগৈ তামনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা নাং ত্রিপুরা সারক আবনো সাইমারিনানি বাগৈ বন একদম টোটালি পুরা লামা বাজার দোকান পুরা বন্ধ খাইজানি বাগৈ जों तिनी आरो Tipra Motha TWF YTF ni जुगालिमा बाय जों तिनी बाइक रेली खाइजा थांनि दं जों तिनी कबंनाय যারা বাইক রেলি খাইনা থানে রংবর্ণ কবংনাই কোনো অশান্তি করে পুরা কসাং নাই শান্তিপূর্ণভাবে তিনি চিনি বাইক রেলি নাই শান্তিপূর্ণ একদম কসাং খাই বুসকাংনি চিনি যে 12 ঘন্টানি ত্রিপুরা বনব जों কেবাই কোনো সংঘর্ষ থাইয়া না পুলিশ বাই না পাবলিক বাই চিনি দাবি বা চিনি আন্দোলন কোনো জাতি কোনো সম্প্রদায়নি বিরুদ্ধেয়া চিনি দাবি হিংকা जों সারভাইভ নিবাগেছি जों मोथांजोंनो जों थाङै थाना नांनाय जों थांनांखाय एकमात्र लामा तंसाना तंसि अबंखा ग्रेटार टिबारलेन खरकसारि नेताना नेतृत्वनो एकमात्र तंसि अबंखा चिनि श्री श्री प्रदुत किशोर देवबर्मा नेतृत्वे बिनि नेतृत्वेनो एकमात्र त्रिपुरा सरक मोथांजोंगे मानसिनाय आबनो हिनिनो जों तिनि अर बाइक रेली खाइना थां दङ गारि सह चिनि अर गोबांमा नेता नेत्री फाइजाक TWF नि सेंट्रल कमिटी नेत्री फाइजाक चिनि Tipra Motha नि सिमना ब्लक कमिटी ताई सदर डिस्ट्रिक्ट नि चिनि आदं रक फाइजाक गाय आंखा ख्लायो जों कयनाय नंनि बिसिंतै Tipra हास्तेनि जत जनगण जों कयना मुसुंगो आ बन नरक जतन पालन खाइजाबायदि अ बन निनि आनि मोथांजांनानि बन अ बन जों जदिनो सक्सेस के फुरगुमा खांखाय केंद्रीय सरकार बरक जखन जोंनो रिङै कक साइतमानि जरावो अ बनो कसां खाय जों पाइरि हरि माखांखाय 100% जरि समत माने सक्सेस खाय माखांखाय जों थिनांगो चिनि जे मानथाय मानानि आसुक जरा लगलाखा खुब दाक्तिनो जों चिनि दाबिनो मानानि बागै जों आगोगै दं भारतनि जे सरकार चलि दंनाय रक चालक दंनाय रक ताबुक एनडीए गवर्नमेंट पांतों बीजेपी गवर्नमेंट पांतों बरबो साइमाखा जे Tipra सरक तामनि बागै नाय तिनि 75 বছর भारत बाय मार्जा नंमानि परे तिनि 77 বছর का भारत स्वाधीन नंमानि परे Tipra हास्तेनि गणतंत्रनि बिसिंतै फानो चिनि Tipra सरक ताबुक फानो उन्नतियाखौ 25 বছর बामफ्रनि आमालो कोटी हजार कोटी लक्ष कोटी फाइका उन्नयन नंलिया ताबुक बीजेपी आईपीएफ सरकार केंद्र सरकार रांतुबै फाइपानो चिनि बुमुङै फाइपानो सठिक भाबे अरब जोंनो सामुङो थेपाया तिनि एडिशनाव पंगुखाय तनेका आबुनि बागै नर कायसा आलादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटआप खाय একটা আলাদা একটা রাজ্য গঠন খাইयै जोंनो रिनानि बागै चिनि अ बन যদি बुसकांनि अ बन जदि बरक राज्य केंद्र सरकार जदि कोनो किछु जदि बरक जोंनो खंरां खानालि आंकाय नेक्स्ट तो किन्तु सालसा बायंलाक 1980 सालो इच्छाखाय बामफ्रन सरकार दांगा खालायो किन्तु चिनि गणतांत्रिक आंदोलन एक सप्ताह चिनि जे बन अ बन बानजाल खायना बागैनो निपेन चक्रवर्ती दशरथ देवसंनि आमलो Tiprawa ब्रातिगाति दांगा खालायो ए दांगानि बागै दायि आफुनि बामफ्रन सरकार ताबुक जदि केबो कुनु गुनुगुल खायना थांगाखाय चिनि पार्टीनो नों केबेंग्रि जेसकबानो नों जेसकबानो हामियानि सादि किन्तु बिसिता केबेंग्रि Tipra साबाय Tipra साता केबेंलायदि नों मादा माया जोंनो खायना सुजुग्रोदि नगा आसुगै पारा आसुगै सातथ खायो पकनि लुबबाय बुबाग्रानो सायानि सावै दाबिनो सायानि सावै बुसक आगक दंखा তিনি 75 বছরनि পরে কোনো নেতা অমাহাইকাই কেন্দ্রनि কোনো মন্ত্রী বাই কোনো প্রধানমন্ত্রী বাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বাই বারবার ইংজাগৈ কেববে আলোচনা খাখাইকেবা
UGS ni amalo ringjaka abo tiprao horsungui kirijagaiche apru sungno kelangi tengka tabuk to onek tai bosu sohosung pagya ajora sinung hai tiprasa nung hai khomata lubi nung hai bororok se orta kebengnai map sani tongo omuk sani tongo aboni jawab sungrena hechi sir bike rally tini biangti khlajak nai chini bike rally gojoni simi thanai tuisa mungkrui ni simi yango thangai bathagai ni Wakinagar aboni bore borakathal tomakari ti khlainai ayango tamne bana kambuk sora kisa thanai hejamaratui subol singh murabari industry duigoria kinar tolatui khlainai industry aboni porekai yango thanai tamne bana chini na ramshankar pore thang sogoi nai chini daigya ni porenkai na ram Sorot Chaudhary tike fainai sing Katlamara Sundur Tila aing tike guri winai Ponchaboti tike nongkhoroi taipsa sing yango hapai bunai sir agi rogo to mane atui bon rokhan ke gari kaisara bai saklai remo taklai kyo kobungo bai jok nokha obo bon ni dre mane tabung ni bai agi ni bai tamo different tong obo tabuk borok sisa bai kya borok tabuk masamang ni neta ni kok bai cholna nailiya sattopor neta sabo to phone bagi samung tang bo neta ni kok bai tipra sarak biang thangi tong bujina dorkar tabuk tini ni bike rally bisingti nungnai শুধু চিনি অরিয়া খানানি পরে নগনাই যে শুধু আগিকে বন দাগগইনাই নেতারা নগ থুই দং আমতিয়া जों আগামী ফাইনাই 30 তারিখও লামা কুপটাই বুকুকসং তিনিন বাগি জরানি নিউজ সুংনংস্তং হাইন হাইন রকবাই মালাই ফিনাই বুসকাং আপডেট তুবুই যতন না হামবাই।